Assalamu alaikum dear students of 4th primary. I am going to teach you English. My today's topic is an evening prayer. Let us start. Ere on my bed, my limbs I say, God, grant me grace, my prayers to say. O God, preserve my mother dear, in strength and health for many a year. And oh, preserve my father too, and may I pay him reverence due. And may I my best thoughts employ to be my parents' hope and joy. And oh, preserve my brothers both from evil doings and from sloth. And may we always love each other, our friends, our father, and our mother. And settle, O Lord, to me impart an innocent and grateful heart, that after my last sleep I may awake to thy eternal day. Amen. प्यारे बच्चों, ये जो आज आप पोइम पढ़ रहे हैं अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से, इसका टाइटल है एन इवनिंग प्रेयर। ये पोइम सैमुअल टॉलस्टॉय कोलरिज ने तख्लीक की है, जो कि यूके के एक मशहूर फेमस पोइट रहे हैं 18वीं सदी के। तो ये जो टाइटल है एन इवनिंग प्रेयर, इसका मतलब है शाम की दुआ। इंसान आम तौर पे अपने खालिक से दुआ करता है, हमेशा दुआ में रहता है। जिस वक्त भी उससे कोई मजबूरी हो तो वो अपना ध्यान अपने खालिक की तरफ करता है और उसी से मांगता है। तो यहाँ एक बच्चा, एक लड़का अपने खालिक से शाम के वक्त दुआ मांगता है। एयर ऑन माई बेड माई लिम्ब्स आई ले। बच्चा नरेट करता है कि एयर ऑन माई बेड, सोने से पहले। एयर का मतलब है पहले, कबल, किसी चीज़ से पहले। एयर ऑन माई बेड, सोने से कबल। माई लिम्ब्स आई ले, लिम्ब्स का मतलब है पंख या हाथ पाँव, तो यहाँ मुराद है हाथों की तरफ, यहाँ मुराद है हाथ। माई लिम्ब्स आई ले, मैं अपने हाथ फैलाता हूँ, यानी अपने खालिक की तरफ अपने हाथ फैलाता हूँ दुआ मांगने के लिए। गॉड ग्रांट मी ग्रेस, ए मेरे मालिक, ए मेरे खुदा, ग्रांट मी ग्रेस माई प्रेयर्स टू से, मेरी दुआ को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ओ गॉड प्रिजर्व माई मदर डेयर, मेरी ये इल्तिजा है, ए मेरे मालिक, ए मेरे खुदा, प्रिजर्व माई मदर डियर, मेरी प्यारी माँ को सलामत रखियो। प्रिजर्व का मतलब है सलामत रखना। इन स्ट्रेंथ एंड हेल्थ फॉर मैनी ए ईयर, यानी उसको आप तवील उम्र में,
مضبوطی دے، طاقت دے اور اسے تندرست رکھ for many a year، بہت سالوں تک، یعنی اس کا مطلب ہے تا عمر. and oh preserve my father too، اور میرے والد صاحب کو بھی سلامت رکھ، یعنی میرے باپ کو. preserve کا مطلب ہے سلامت رکھنا، my father too. and may I pay him reverence too، اور کاش میں ان کو ہمیشہ وہ احترام دوں جو واجب الادا ہے، یعنی جو واجب احترام ان کا ہے تو میں ان کو وہ احترام دوں، وہ عزت دوں. ریورنس کا مطلب ہے احترام، عزت، تکریم. اینڈ may I my best thoughts imply، اور میں اپنی بہترین سمجھ بوجھ، بہترین سوچ کو اس طرح عمل میں لاؤں to be my parents hope and joy، جو میرے والدین کے لیے ایک امید اور خوشی کا سامان ہو. یعنی میرے سوچ اور تفکر ایسے کاموں میں لگ جائیں جو میرے والدین کی امید ہے اور ان کے لیے خوشی کا سامان ہو. اینڈ او preserve my brothers both، اور میرے دونوں بھائیوں کو سلامت رکھیو. فرام ایول ڈوئنگس اینڈ فرام صلاح، اور انہیں بچا لیجیے کس چیز سے؟ ایول ڈوئنگس، بدی کے کاموں سے. اینڈ فرام صلاح، صلاح کا مطلب ہے سستی، اور انہیں سستی سے بچا لیجیے. اینڈ may we always love each other، اور اے میرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ رہیں. our friends، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. our father، اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی. and our mother، اور اپنی والدہ کے ساتھ بھی. یعنی ہم ایک دوسرے سے پیار سے رہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں، احباب کے ساتھ. and settle O Lord to me impart، اور اے میرے اللہ، اے میرے خدا مجھے بخش دیجیے، مجھے عطا کر کیا چیز؟ an innocent and grateful heart، ایک معصوم دل، ایک نرم دل، ایک کائنڈ ہارٹ اینڈ گریٹفل ہارٹ، اور شکر گزار دل. مجھے ایسا دل دیجیے جو لوگوں سے ہمدردی رکھتا ہو، جو گناہوں سے پاک ہو، اور جو تیرا شکر بجا لائے. گریٹفل کا مطلب ہے شکر گزار، انوسنٹ کا مطلب ہے معصوم. that after my last sleep I may awake to thy eternal day، اور جب میں آخری نیند سو جاؤں، یعنی جب میری موت آ جائے. awake to thy eternal day، اور میں آپ کے سامنے اس ابدی دن جنت میں اٹھوں. awake to thy eternal day، آمین. سیموئل ٹیلر کولریج. یہ جو پوائم ہے میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ یہ سیموئل ٹیلر کولریج نے لکھی ہے، جو کہ ایک تھیولوجین ہے. وہ 1772 میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور 25 جولائی 1834 کو وہ فوت ہوئے. تھینکس.